technical quality ተጫዋች ነው። ጥሩ የጎል ማግባት ሙከራ ኳሱን ለሙሴ ሰጥቶታል። ሙሴ ኳሷን አሻምቷል። ጥሩ የጎል ማግባት ሙከራ መሐመድ ኑር ናሲር ቢኒያም ገነቱ በዚህ ሰዓት ጥሩ ኳስ ነው ጎል እንዳይሆን ያደረገው። ድንቅ ሴፍ ሁለት ጊዜ ገፋ ሶስተኛውን ወደ ጎል ነው የመታው። ቢኒያም ሙሉ ለሙሉ አላገኘ። ሱፐር ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመምጣት የሚደረገው ጥረት እጅግ በጣም አልፊ አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። የሳጥሮ የጎል ማግባት እድል አግኝተዋል። ከጨዋታ ውጪ ዱላ ሙላቱ አሸነፍ ወይም ወድቄ ገና ነጥብ ማስጣል አድርገው እንደሚፈልጉ ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ አይሆንም። ተሻጋሪ ኳስ ፋር ፖስት ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ወደ ውጭ ወጥቷል። መሐመድ ኑር ናሲር ሮባ ወርቁ በመስመሮች መካከል ጥሩ የጎል ማግባት ሙከራ የመጀመሪያ ኢላማውን የጠበቀ ጎል ማግባት ሙከራ መሐመድ ኑር ናሲር ኢላማውን የጠበቀ ኳስ ነው የሞከረው። ይሄ የሁለቱን እግሮቹን አጠቃቀም በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። በቀኝ እግሩ ሳበው፣ ከዛ በኋላ በግራ እግሩ በመሃል ተከላካይ ዋሃብ አዳምስ የግራ ክፍል ያገኘውን ስፔስ ተጠቅሞ ነው ለማስቆጠር ጥረት ያደረገው። የጠንካራው እግር ሌላኛውን አንግል ነው ይፈልጓል ወይም ደግሞ ያገኘው ሌላ ጎል ማግባት ሙከራ። ነገር ግን ሱራፌል አወል ያገኘው እግሩ የሮበርት ኦዶንኮራ የቆመበትን ጠንካራውን ፖዚሽን ነው። ቦታ ላይ በጣም አዘግዝቀ የምትቆም ከሆነ ራስን ለአደጋ ነው የምትፈጥረው። ነገር ግን እንዳይመጡ እዛው እንዲቆሙ ተደጋጋሚ ጎል ማግባት እድል እንዳይቆሙ ግን እዛው አፈግፍገህ አንተ አማካኝ የሆነው ቦታ ላይ መከላከል ትችላለህ። ለዛ ነው የጅማ እንቅስቃሴ ብዙ ጊዜ አደጋ እየፈጠረ ያለው ነው። የጫላ ኳስ ሊመጣ የሚችልበትን መንገድ የገመተበት አምሮ ጥሩ ነበር። መሐመድ ኑር ናሲር ከቀይ መስመር አቅጣጫ ጅማ በጀፈር አሁንም ተስፋ አልቆረጡም። በዚህ ሰዓት የማጥቃት እንቅስቃሴ በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። ፍጹም ቅጣት ምት ሱራፌል አወል አስደናቂ ጎል ማግባት ሙከራ ግን ኢላማውን መጠበቅ አልቻለም። ቤካም አብደላ ተስፋዬ መላኩ በመስመሮች መካከል ጥፋት ቅጣት ምት። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ባለ ሪከርዱ ግብ ጠባቂ ነው። በ21 ተከታታይ ጨዋታዎች ጎል ባለማስተናገድ ጥሩ የጎል ማግባት ሙከራ ድንቅ ሴፍ አቡበከር ናስር እና እንደዚሁም ደግሞ ሬችሞንድ ኦዶንጎ 14 አላቸው። ጌታ ነከበደ በጣም አስገራሚ ኳስ ነው። ማርክ line has stayed true to itself, but then it's Amsalu Tilawu who clears this one for a corner. And again, there's going to be that same problem of two minds, and Mohammed Nur had those two minds. He's wondering whether he should let himself be tackled for a penalty or to allow the ball to go out. But suddenly he was the one on the ball. Amsalu comes in for a late challenge there. Yes, and he came with all his might and all his power. Mohammed Nur knows that a little bit of time goes past if you don't release the ball quickly enough. Now they need a cross to come in. Are there enough shots there? It's just hit the top and it's in the net. Jima opened the scores here. Unbelievably, Jima plays so well, and they have got their man to celebrate with. The systematic build-up that they've been having, they've been trying this for so many times in this half, and this one goes correctly. Everything done well. Look at the technique that brings in that cross, and it was a pinpoint cross up to the head of Mohammed Nur Nassir that they had a goal down. Oh, Mohammed Nur. Mohammed Nur. David Estefanos needs to come to help here. The cross, here is David Estefanos. Doesn't have the power to put it in the net place. A forward for a defender. Tells you they're looking for a goal. Here is Mohammed Nur. I mean, here it is again. It's through ball to Mohammed Nur. And that clearance doesn't go. The ball's already gone to Mikel Samake, but it touches him on the head. Ayo Balema Yehu brings it to the right. Here comes the cross. Mohammed Nur. I thought he was going to go for the volley. A left foot strike here doesn't work. That is going to be a big task for them. Nice little pass through to Chala Benti. Doesn't get his full power on the ball in the midfield. And then it doesn't get finished. This is another good one. A header would have done the trick here if only Mohammed Nur was slightly taller. Or if you could have braked in the air and then, just
accelerated a bit again, Peter, he would have got into that one. Yes, he needed a bit more speed to find the ball before it bounces over him. Doing the right thing then. So here is the cross again. Here is the Jima Bajifar side. Can they also connect from here? Well, they're claiming a handball in there. Another man down on the floor here. Here it is again. This is Mohammed Noor with a left foot shot. He says there was a handball there. What do you make of that, Peter? I don't think there was any handball there. Well, a good through ball again. Goalkeeper is off his line. He's rounded the goalkeeper and put it in the net. Well, Jima finally gets rewarded. Oh, must be Dawid Fikado then. It seems to be marginally offside by the time he's taking off there, but the flag stays down. He rounds the goalkeeper and then cuts it on the right side. Good ball with the flag staying down again. And he's been left in the open now, Mohammed Noor. They beat the trap. He starts to run very early, Peter. But what happens here now? He does everything correctly, Bernard. Sometimes you just cannot fault a football player. Look at how he does it. He chooses his corner. The ball just says, no, I will not go into that net. But that just tells them they should have been on the watch. Here is Mohammed Noor turning left and right. Well, I think he's going to work himself into a difficult situation. Didn't move it too far away. Mohammed Noor and a shot again. Ahmed, the man from Ghana, has a long ball, comes forward looking for Mohammed Noor Nassir. Playing out wide. Did very well in that midfield with Abdul Hafiz Tofik trying to make sure they don't advance, and now a chance to come forward for Jima. That's a fantastic challenge coming in from Bereket Samuel. Fowler looking for a quick response. He wanted the ball out wide, and this is Mohammed Noor! Oh, it's been turned in! Mohammed Noor Nassir has opened the scoring here for Jima Bajifar. Of course, it's a good run. Look at the kind of space that has been accorded him. Once he sets his foot down there, he doesn't have to touch onto this ball twice. It's total concentration. He knows that at this particular point, if you give the goalkeeper a chance, Zacharias Fikre has brought more punch up front, and therefore giving Derek Nsivambi an opportunity at least to play either wide or even join him whenever they're into attack. Mohammed Noor. Adnan to Mohammed Noor. There comes the return. Mohammed Noor! Saved by Liam Birhanu inside the Sabeta area. This surely should have been 2-1. Mesut Mohammed trying to strike this with. Oh, that's a good 1-2 inside the box. Again, Mohammed Noor Nassir. Kill out wide, and this suddenly will be their final chance. Wondimag and Marcos floating along one into the area, looking for a good chance. It almost fell to Mohammed Noor Nassir. It actually did, but the good save from Liam Birhanu easily could have been the final save he makes in this game. Oh, that is pure courage, pure courage. There are about 4 defenders around the youngster Mohammed. And Haida Sharifa, the captain of this Kidus Georgi side. Mohammed Noor. It's been picked up by Surafera Wall. Trying to bring Dura Mulatu into the equation. Long one into the area. This looks a very good ball. Henok Adunya. And on a 1v1 situation, he will send you for the gutters. Mohammed Noor allowed to turn past Panom Gatoch. Still under good pressure. Now joins in to try and get it past Suleiman. That's a foul by the midfielder. That is the beautiful piece of play we just saw from Dula Mulatu. Picks up possession out wide and finds Mohammed Noor. And you can see how dangerous these two can be. But they don't have that much support. Mezud and Surafel standing over this one. Surafel brings one into the area. It's off the uprights. Oh, big chance for Jima Bajifar. And it was Mohammed Noor Nassir. How do you allow Mohammed Noor Nassir a free header? And surely in other parts of the world, Mohammed Noor Nassir would be heading to that post just to, to touch it and say, hey, you know what? Why are you denying me this goal? But that was a golden opportunity. He's looking to be end-to-end now. Mohammed Noor. Flag stays down, rightly so. Tries to get it past Henok Adunya this time. Tesfaye and the Panom Gachok, they're losing a lot in the midfield. Given away. It is 3 up against 3.
Yeah, he's having a touch out wide. Mohammed Nur Nassir. Closely watched by Mignot Debebe. Now Mesud at the edge of that box looking for runners. Coming us shortly. But for now, Mohammed Nur. Touched on by Ayob. The return to Mohammed Nur! Big save from Charles Lukwago. Good movement by Jima Abadifal. Quickly got into the St. George box. Charles Lukwago continues keeping clean sheets here. Oh, that's a good back heel there by Dula Mulatu. Good pick on the right-hand side. On his right foot by Nun Nassir. But look at that closing in by Charles Lukwago. He ensures that he closes down the near post. And of course makes it very, very difficult for Mohammed Nun Nassir. That's how you're supposed to play. He's not featured in the last 2 games, and I think his inclusion today would definitely give some leverage for Jima Bajifar moving forward, because Lij Michael has already scored 5 goals alongside Mohammed Nur, who has also scored 5 goals. So 10 goals apiece. The cross into the box, looking for Mohammed Nur, and Dula Mulatu was the other player. 2 options in there suddenly for Jima Bajifar. None of the 2 could have a touch onto the ball, but you could see what the idea was. Absolutely, that's exactly what you're supposed to be doing, putting the balls right in between the 2 centre-backs. Surafel, now a chance to bring a cross into the area, almost stand in by Mohammed Nur Nassir. Huge run from the youngster. And just at the right moment, he's being released, and that is a quality cross in there. In fact, time to perfection by Mohammed Nur Nassir, only that this time is being denied by Daniel Teshome. He just enlarges himself, he opens up his body, throws his arms open, and the ball could have hit anywhere. This is getting closer to the 80th minute now. Big ball looking for Mohammed Nur again, and suddenly Daniel Teshome forced to make a save. Well, they're going to be playing against Wolaita Dicha, who are in 4th position and trying to get to the CAF Confed Cup. That should be their next fixture. And then, of course, Ethiopia Buna, who is in 6th position, also trying to get the CAF Confed down there in 15th position. That will not be an easy game. Of course, Sidama with the new man in charge, and then St. George. So I think for Addis Ababa, we still have enough time for them to get back into this one. They have more possession. Now this is Fikadu on the far side, picking up possession eventually. Could this be a dangerous moment? And it could be the one. Yes, it is. Mohammed Nur Nassir has turned this one into the back of the net with 7 minutes on the clock. Well, we talked about this one. Jima Abadifar kept knocking on that door, and they finally get their equalizer. A huge goal from the youngster. Well, they say don't sit on your laurels. Again, Fikadu struggling with just staying on his feet, but again, he gets the ball back from Ayob, and look at the time and space that has been accorded to the youngster Mohammed Nur. He's all alone at the back post. He knows how to position himself, and the precision of that header just puts them on a very, very good stride here to tie this match when it really mattered. Mohammed Nur! Good chance! Good quick interchange between him and Ayob, but eventually Mohammed Nur couldn't get this one right. They could have been leading now. Oh, absolutely. Good interchange, and I think on his left leg with a good pass, Mohammed Nur Nassir is in total control here of the ball and tries to play the ball back to Stefan Osbad again. Yes, you remember this one. Very good attack. Look at the pass coming in. Goalkeeper pulled to himself. Very good touch coming in there. So many touches in the center of the box. Tilahun. And pass down the flank to look for Mohammed Nur Nassir, and again the goalkeeper comes out at the nick of time. Mese Ayano almost for the 2nd time in this game. Just coming in at the nick of time. He was already pulled out of his position. Yes, you can see the float there. He was getting... That was almost an own goal. Birhanu loses it out to Ayob. Back to Mohammed Nur. Plays the ball through his captain. Back to Surafel Awal. Back to his captain, Masood Mohammed. Dula Mulatu with a good cross coming in to look for Ayob. Can he control it? Yes. Is it? ዛሬ ኳስ ግን የሚሻማ ኳስ ነው። በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ኳስ ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ሊሆን ይችላል። አያም ቢሆን ግን መሐመድ ኑር ናስር ያደረገ ጎል ማግባት ሙከራ ለመኮፍ ደገፉ ያን ያልፈታኝ አልነበረም። አደገኛው አወቃቀር የጂማ አወቃቀር መሐመድ ኑር ናስር እዮብ አለማየሁና እንዲሁም ፊት ላይ አድናን ረሻድ የሚኖሩበት አቀራረብ ነው። ዛሬ እዮብ አለማየሁ በቅጣት ምክንያት የለም። መሐመድ ኑር ናስር ክንፈትን የሚያስተናግድ ከሆነ የመውረድ እድሉ ሰፊ ይሆናል።
በመጣበት ዓመት የሊጉን ዋንጫ ያነሳ ቡድን ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ 1991 ይህንን ከፈጸመ በኋላ የመጀመሪያ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ጅማ አባጅፋር በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ የመልስ ምት ብለዋል ኢንተርናሽናል ዳኛ። በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ጥሩ ዕድል አግኝተው ነበር ጅማ አባጅፋር። መሐመድ ኑር ናሲር የራሱን ክሬቲቪቲ ተጠቅሞ ጎል ለማስቆጠር ነበር ጥረት ያደረገው። ያም ቢሆን ግን መኳንንት ካሳ በብልጠት ነው በዚህ ሰዓት ኳሱን ሚዛኑን እንዳይጠብቅ ያደረገው። ያለፈው ዓመት የሲዳማ ከ20 ዓመት በታች ቡድን አምበል ሆኖ ማገልገሉ ይታወቃል። አሰልጣኝ ወንድማገኝ ተሾመ ሰዎች ያስታውሳሉ። ከዛ ውጭ ኤንሪክ ላርሰን በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ መሐመድ ኑር ናሲር ምን ሊያደርገው ይችላል? ጥሩ ዕድል አግኝተዋል። ምናልባት ያቻነት ጎል ሊሆን ይችላል። በላይ አባይነህ ጥሩ ዕድል አግኝተዋል። አስደናቂ ጎል ማግባት ሙከራ አማካዩ አስጨናቂ ጸጋይ ከመስመር በጣም ፈጣን ሩጫ ነው የሮጠው መሐመድ ኑር ናሲር። ከመሐመድ ኑር ናሲር የምትጠብቀው እንቅስቃሴ ነው። ተስፋዬ በቀለ ጃምቦን በደንብ ነው በእንቅስቃሴ ውጭ እንዲሆን ያደረገው። አድናን ረሻር ላይ ነው እንግዲህ የጨዋታው እንቅስቃሴ የዘገየው። አድናን እንደመጣ በግራ እግሩ ኳሱ መምታት ይችል ነበረ። ምክንያቱም ይሄ ኳስ ወዲያውኑ ብትወሰንበት የተሻለ እድል የምታገኝበት አቋቋም ላይ ስለነበረ ማለት ነው። በርካታ ጨዋታዎች ውስጥ ነጥቦችን ሲሰበስብ ከሱ ግር የተነሱ ለጎል የሚሆኑ ኳሶች በርካቶች ነበሩ። ርቀት ላይ የተሞከረ ኳስ ወደ ውጪ ወጥቷል። መሐመድ ኑር ናሲር ነበር የመታው። የቀኙን ፋርፖስቱን ይሄ የራቀውን ቋሚ ነው የመረጠው። ነገር ግን በጣም የዞረ ኳስ ነበር። ዳዊት እስጢፋኖስ ፋውል ኃይለኛ የኳስ ንክኪ ነው የነበረው። መሐመድ ኑር ናሲር ምኞት ደበበ መሀል ሜዳ ላይ መጥቶ ነው የተከላከለው። ታክቲካል ከሄደ ኳሱ አደገኛ ነበር የሚሆነው። ከዞረ ምናልባት ከጀርባ ያሉ ተጫዋቾች እሱ ቦታውን ለቆ መጥቷል። የምኞትን ስፔስ የሸፈነ ሰው ከሌላ አደጋ ሊፈጠር ይችላል። ማድረግ የነበረበት ይሄን የተቆረጠው የጅማ የአማካኝና የአጥቂ ክፍል ወደ ማጥቃት ገብቷል። ሌላ ኳስ መሐመድ ኑር ናሲር ኦፍሳይድ አቋቋሙ ኦፍሳይድ። መሐመድ ኑር ናሲር ፊት ላይ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ሂደቱን እየተመለከትነው ነው የምንገኘው። ከጨዋታ ውጭ አቋቋም ነው። ከመሃል የተነሳ ኳስ ነበር። ከመሃል የተነሳ ኳስ ነበር። ነገር ግን ኳሱ የሚነሳበት ቦታ ላይ ንክኪ ነበረው። አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ሽመክት ጎግሳ ቸርነት ጎግሳ ታላቅ ወንድሙን ነው እየጠራው ያለሁት። ፋውል ተሰርቷል መሐመድ ኑር ናሲር ላይ። በረውን ሰፊ ስፔስ ትቶ ወደ ጠባቡ አማራጭ መሄዱ ቅድም ሳወራ ነበር። ኢንቨርትድ የነበሩ ሰዎች ወደ ውስጥ መግባት ስለሚፈልጉ የሚያገኘው የጅማ ተከላካዮች ያሉበትን ቦታ ነው። ስለዚህ ሰፊውን መንገድ ለቆ ነው ወደ ጠባቡ ሜዳ ሄደው። ይሄን ለማድረግ በተወሰነ መልኩ ኦርጋናይዜሽኑ ደካማ የሆነ የተከላካይ መስመር ብታገኝ ነው። አጥብቦ መግባቱ ወደ መሃል ሰፊውን ስፔስ ቀድሞ አስቦ እንዳይጠቀምበት አድርጎታል። እንደዚሁም የሱፐር ካፕ ድሎችን አጣጥሟል። ጥሩ የጎል ማግባት እድል አግኝቶ ነበረ ጅማ አባጅፋር። በድጋሚ ሌላ ጎል ማግባት እድል ያም ቢሆን ግን ጥሩ የጎል ማግባት ሙከራ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። ዳዊት እስጢፋኖስ ጅማ አባጅፋር የአዲስ አበባ ከተማን በር እያንኳኳ ነው የሚገኘው። ግሩም የማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ማለት ከዳዊት የተነሳው። መሐመድ ኑር ስፔስ አይቶ የሮጠበት መንገድ ኳሱን ከመታው በኋላ ግብ ጠባቂው ከትፋውል አግኝቶት ትክክለኛ ቦታ ላይ ሪችመንድ ራሱ ነጻ አድርጎ የጠበቀ ነበር ማለት ትክክለኛ ኳስ አይደለም ያሻሙ። ጅማ አባጅፋር እጅግ በጣም አስደናቂ ኳስ ከይበል ዳዊት ፍቃዱ አቦቴ ዶንጎ ቅጣት ምት አግኝተዋል። ዳዊት እስጢፋኖስ ግዛት ነው ይሄ ቦታ። ኢዮብ ላይ ነው ጥፋቱ የተፈጸመው። መሐመድ ኑር ናሲር ላይ አንድ ተከትሎ ቅጣት ምት አግኝተዋል። ዳዊት እስጢፋኖስ የተለመደው ኳሊቲ አሁንም አብሮት ይገኛል። በቀጣይ የምንመለከተው ይሆናል። ከፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውጪ ዱላ ሙላችሁ ሌላ ጎል ማግባት እድል አግኝተዋል። ያም ቢሆን ግን አጋጣሚውን መጠቀም አልቻለም መሐመድ ኑር ናሲር።
የአሰልጣኙን ፍላጎት በሚገባ እያስተዋልን እንገኛለን። ቀደም ሲል ከቀኝ መስመር አቅጣጫ የተሻገረ ኳስ ነበረ በጅማ አባ ጂፋር በኩል መሐመድ ኑር ናሲር። ዳንኤል ተሾመ ኳሱን በሚገባ ተቆጣጥሯል። ጥሩ ነበር ውሳኔው ማርክ ግን የዚህ ቡድን የፈጠራ አቅም መነሻ ነው። የመጨረሻዎቹ 30 ሜትሮች ላይ ታቆሩ ከተከላካይ ጀርባ በዚህ ሰዓት ምናልባት የሚፈጥረው ክፍተት ነው። መሐመድ ኑር መቆጣጠር አልቻለም ማርክና መጨረሻ ላይ የራግቢ ታክል የወረደበት በእጁ ጎትቶ ነው ያስቀረውና በጣም ምንም ማድረግ አልችልም ማርክ እያየ ከሚያመልጠኝ ሲዳማ ቡና በዚህ ሰዓት ኳስ ተነጥቋል። በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ አስደናቂ ኳሊቲ መሐመድ ኑር ናሲር በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ፈጣን የመልሶ ማጥቃት ማርክ የመሐመድ ኑር ሩጫ በጣም አግሬሲቭ ፈጣን ነው። ቴዎድሮስ ቢጫ ካርድ አለበት መጠንቀቅ ያለበት ይመስለኛል ማርክ። ደግፌን ጭምር ነው ጥሎት ያለፈው። ደግፌ እዚህ ቦታ ላይ ተቸገረ ይመስላል። መስዑድ መሐመድ ኑር ናሲር በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ከተሻጋሪ ኳስ ካልታሰበ የጎል አቅጣጫ ተሻጋሪ ኳስ የሚመስል ግን ወደ ጎልነት ሊቀየር የደረሰ ኳስ ነው ማርክ። ኳሱን እንደመጣ ነው ክሮስ ያደረገው። ምናልባት አደጋ ክልል ፋርፖስት ላይ ዱላን ቆጥሯል። በመስመሮች መካከል ጥሩ የጎል ማግባት እድል አግኝተዋል። ጅማ አባ ጂፋር መሐመድ ኑር ናሲር ድንቅ የጎል ማግባት ሙከራ ነበረ ማርክ። የጅማ አባ ጂፋር ፍሉዲቲ ፍሰት ያለው እግር ኳስ በጣም የሚማርክ ነው። ጥሩ ኳስ ነው። በተደጋጋሚ በቁጥር በዝተው ማጥቃት ዞን ላይ የደረሱ ነው። ዳዊት መስዑድ እንደዚሁ ደግሞ መሐመድ ኑር ናሲር ጥሩ ሙከራ ነው ያደረገው ማርክ። ዳዊት ፍቃዱ በግራ መስመር አቅጣጫ ጥሩ ድል አግኝተዋል። መሐመድ ኑር ናሲር 1-1 ያን ቢሆን ግን ጀምራ የጎል ማግባት ሙከራ አስደናቂ ጎል አለማየሁ ሶስተኛ ጎል ፈጣን የመልሶ ማጥቃት ማርክ በጣም ከብርሃን የፈጠነ ፈለሱ ከዳዊት ፍቃዱ ተነሳ። ዳዊት እስጢፋኖስ ለመስዑድ ለመሐመድ ኑር ከመስመር ላይ ለሚሮጠው መሐመድ ኑር ገና ሼፑን መልሶ ቅርጹን ያልያዘውን የወላይታ ዲቻን ተከላካይ ክፍል ክፍተት ተጠቅሞ ለኢዮብ በግሩም ኳስ ኢዮብ ተረጋግቶ ነው ኳሷን ወደ መረብ ያሳረፈው። በሲዳማ ቡና 2-0 በሆነ ውጤት መሸነፉ የሚታወስ ነው። መስዑድ መሐመድ በግራ መስመር አቅጣጫ መሐመድ ኑር ናሲር በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ጥሩ ድል አግኝተዋል። ኳስ ወደ ኋላ በመመለስ ዳዊት እስጢፋኖስ ያን ቢሆን ግን በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ መሐመድ ኑር ናሲር ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ሊሆን ይችላል። ጅማ አባ ጂፋር የወንድማገኝ ማርቆስ ወደ አደጋ ክልል ኳሱን አሻማ ኢዮብ እንደገና ፔናልቲ ነው ማለት ያስቸግራል። ማክ ዳግም ልክ እንደ ሰበታ ከነማ በርካታ ጎሎች የተቆጠሩበት ቡድን ነው። መስዑድ መሐመድ በዚህ ሰዓት መሐመድ ኑር ናሲር አስደናቂ ጎል ድራማ ማርክ ድራማ ዳዊት እስጢፋኖስ መስዑድ ሁለቱም አደገኛ ቦታ ላይ የተገኙት። መሐመድ ኑር ከመስዑድ የተቀበለውን ኳስ ዳግምን ሸወደው። ኳሱን መተው ምናልባት አዳምስ የነካ ይመስላል ኳሱን ማርክ። መስዑድ መሐመድ ሁለት ጨዋች ቀንሶ ነው የሰጠው። ከዛ በኋላ ዳግምን በድጋሚ መጨረሻ ላይ ግን በጣም አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው መሐመድ ኑር። አዳምስ ትንሽ የነካት ይመስላል ኳሷን ግን ሁኬርስ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። የመጨረሻ 4 ደቂቃዎች ፋይት የሚያደርጉለትን እድል አግኝተዋል ማርክና መጨረሻ ላይ የሚፈጥረው ቁጭት ድሎችን አለመጠቀም ጅማ አባ ጂፋር ላይ የሚፈጥረው ቁጭት ቀላል አይደለም ማርክ። እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እግር ኳስ። በሀዲያ ሆሳዕና ሳለ በተጠናቀቀው ድል ዘመን እንደዚሁም በ2008 የቡድኑ ጎል አስቆጣሪ እንደነበር የሚታወስ ነው። ሌላ ጎል ማግባት እድል እየፈጠረ ይገኛል። ማርክ መሐመድ ኑር ጥሩ ነው ማርክ። በመጨረሻው ጨዋታ ከዚህ ቦታ ተመሳሳይ ኳስ ጠርዝ ላይ ስቦ ጎል ማስቆጠሩ ይታወሳል። ዛሬም ያንን ነው ሊተገብር የሞከረው። ነገር ግን አጠገቡ ዳዊት አለ፣ ፋውል ሰርቷል። ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ጥሩ አጋጣሚ ነው ጎል ለማስቆጠር። ያም ቢሆን ግን በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ሌላ የጎል ማግባት እድል አግኝተዋል መሐመድ ኑር ናሲር። የመሐመድ ኑር ኳስ ነው ማለት በሁለት ተከላካዮች መሃል ጀርባውን ነው ኳሱ በመቀስመት ለጎሉ ጀርባውን ሰጥቶ አይደለም ኳሱን የሞከረው ማርክ። ጎል ለመቆጠር አስቸጋሪ ፖዚሽን ነው። Prime position, floated just into the area looking for Mohammed Noor. Here he is, Mohammed Noor trying to keep this one on target and a chance from outside the area. Dropped by the goalkeeper. And it's Mohammed Noor Nassir was lacking around Suho Mensah. The transition by Jima, it's a good cross. Her future fails to pick it up. Again, they fail to clear it, but that shot coming in from Pile Abena, the goalkeeper, hoping that it was going to get it. And again, look at that. That is Noor in the mix. He doesn't get it at that particular point, but that shot by Abena, surely Nsihoho Mensah should have been able at least to grab that ball. Should be credited to Nsihoho Mensah.
Counter-attack now could be on for Mohammed Nur Nassir, who is given an opportunity to rush into the area. He's watched by two. Mohammed Nur Nassir through the center. Big chance for Estefanos. It's out to Ayob, twisting and turning! It's it! The youngster, foul. A 3-1 lead in Dradawa. But look at the youngster. He takes his time, cuts back. He realizes that he cannot be able to take a shot. But that little touch by Masood Mohammed and the pass to Ayob Alimayehu with the calmness of a surgeon. Being at the right spot at the right time. And now goal number 4 could be on the offing. Mohammed Noor! Oh wow! Oh wow! This youngster is a gem. Nsuho Mensa found in no man's land. And Hadia Hossaina are 4-1 down. Bottom of the standings, Jima Bajifar mean business.